अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन भाजपा। व्यूअर्स, इस वक्त इसहाक डार के बीबीसी हाट टॉक में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसके रौले हैं। हर तरफ कोई अखबार उठा लें, कोई वेबसाइट उठा लें, किसी टीवी चैनल पे देने, हर तरफ जो है वो इन्हीं के इंटरव्यू को डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर चूँकि बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुँच चुकी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने सुन ली हैं, बड़ी सारी मालूमात पहुँच चुकी हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर तज्जिया नहीं करेंगे या एनालिसिस नहीं देंगे। हम सादा आम अल्फाज में, चूँकि कल वाला जो इंटरव्यू था वो अंग्रेज़ी में था, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे आम ज़बान में आप तक पहुँचा सकें। उर्दू में आप तक जो है वो जो मेन बातें हुई, वो 5 बड़े सवालात जिनके जवाब इसहाक डार नहीं दे सके, 5-7 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बता दें। अगर आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है तो आपको, अगर या देखा भी है तो उस तरह से वो चूँकि अंग्रेज़ी में था तो वो उतनी क्लैरिटी नहीं है, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 4-5 मिनटों में, 5-6 मिनटों में हम उनके वो 5 सवालात जिनके जवाब में जो है वो डार साहब जो है वो इधर उधर की हाँकते रहे, इधर उधर की मारते रहे। शायद उन्हें मालूम था कि वो जियो टीवी पे बैठे हैं, या उन्हें लगता था कि वो आसमा शिराजी साहिबा को जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसके लिए जो है वो शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि सामने जो है वो स्टीफन जैसा साहब ही बैठा है। बहरहाल, तो विल बी डिस्कसिंग द 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल, जाते ही जो एक बाउंसर मारा है मिस्टर स्टीफन ने हाट टॉक में इसहाक डार को, वो सवाल ये था, वो सुनिएगा जरा। सवाल ये था कि आपकी लंदन में यहाँ पे रहने की कानूनी हैसियत क्या है? क्या आप अदालती कार्रवाई से बचने के लिए लंदन में मौजूद हैं? इस पहले सवाल पर ही इसहाक डार साहब नॉकआउट हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। बहुत बड़ा छक्का था उनका ये सवाल। इसके जवाब में जो उन्होंने जवाब दिया है, यकीन कीजिएगा कि मुझे बहैसियत पाकिस्तानी सुन के दुख हुआ। कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता वो ठीक है, मुझे नहीं पता वो गलत है, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, पीटीआई से है या नून लीग से है, ठीक है, उनकी अपनी सियासी वाबस्तगियां हैं, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी उनका ये जवाब सुन के मुझे दुख हुआ जो उन्होंने कहा। जवाब सुनिएगा कि जुडिशल मार्शल लॉ है पाकिस्तान में, इससे बचने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर यानी कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे जी, जो अदालतों के जरिए एक मार्शल लॉ लगाया हुआ है यहाँ पे, और उसके तहत पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है, जो कि यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक बात ही, ऐसा नहीं है। पहला सवाल जिसके ऊपर वो नॉकआउट हो गए। दूसरा सवाल सुनिएगा, और इसके ऊपर उन्होंने बड़े बीच में और भी बातें हुई, कुछ उन्होंने सवाल किए, कुछ इन्होंने जवाब दिए। बहरहाल हम उसे स्किप करते हैं और उस दूसरे सवाल के बारे में बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन था, जिसके ऊपर इसहाक डार साहब की बोलती बंद हो गई। वो सवाल था कि कोई भी करप्ट शख्स ये नहीं मानता कि मैंने चोरी किया, इसी तरीके से आप नहीं मान रहे हैं कि आपने चोरी की या गलत काम किया, तो आप सिर्फ इतना बता दें कि आपकी कितनी जायदादें हैं। इसके ऊपर पहले इसहाक डार साहब चुप हुए, फिर इस तरह से जवाब दिया। फिर उन्होंने जब दोबारा सवाल किया स्टीफन ने, तो उसके ऊपर इसहाक डार ने कहा जी मेरे पास एक जायदाद है, वो ये जो हजवेरी हाउस है यहाँ पे गुलबर्ग में, इसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वो भी जो है वो गवर्नमेंट ने जकड़ी हुई है या सीज किया है, दिस एंड दैट, जो भी उन्होंने आगे से अपना उज़र पेश किया। तो मिस्टर स्टीफन ने दोबारा से उन्हें कहा क्या आपके पास एक ही जायदाद है? हालांकि व्यूअर्स, हकीकत तो ये है कि जायदाद नहीं, जायदादें हैं, सिर्फ यहां पर नहीं है, लंदन में भी हैं और दुबई में तो पूरे प्लाजास हैं। तो इसके ऊपर जब उसने दोबारा कहा कि आप लंदन में बैठे हैं, आपकी लंदन में कोई जायदाद नहीं है, तो इसके ऊपर इसहाक डार साहब कंफ्यूज हो गए, लाजवाब हो गए, इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। दूसरे जिस सवाल ने नॉकआउट किया वो ये सवाल था। तीसरा जो सवाल जिसने इसहाक डार साहब को परेशान कर दिया, उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी वहाँ पे मतलब पैदा करने, एक इंतशार पैदा करना चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है तो आप पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान में जाके काम करें। तो इसके जवाब में इसहाक डार साहब ने ये कहा जी वो तो नैब की कस्टडी में जी, वो तो दर्जनों बंदे मर गए, पता नहीं जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर वो जहाज़ भेजे थे तो यहाँ पे उन्होंने जैसे दर्जनों लोग मार दिए थे ख्वाबों में, ख्यालों में, इसी तरह से ख्वाबों ख्यालों में नैब में मर गए, क्योंकि हमारे तक तो कोई इतला नहीं, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने तो नहीं सुना कि कोई बंदा मरा है नैब की कस्टडी में। बहरहाल इस सवाल के ऊपर भी टोटल इसहाक डार साहब ठुस, कोई जो है वो उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, जिसके ऊपर भी वो यही करते नजर आए। ठीक है, तो अच्छा
ایک اور بڑی زبردست بات جو ہوئی اس پورے معاملے میں وہ سنیے گا. انہوں نے یہ کہا, اگلا سوال یعنی کہ چوتھا سوال جس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, انہوں نے کہا جی آپ کی بنیاد ہے جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی. یہ ای یو کی رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی دھاندلی نہیں ہوئی, مطلب اوورآل یہ ایک ٹھیک الیکشن تھا, کچھ حلقوں میں گڑبڑ ہوئی ہے. تو اس کے اوپر بھی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہیں کوئی جواب نہیں آیا, بالکل ناک آؤٹ ہو گئے, بالکل کلین بولڈ ہو گئے, اس کے اوپر بھی کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. میں ویورز کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مین پوائنٹس, وہ ارک جو ہے نا وہ پوری گفتگو کا وہ آپ تک پہنچا سکوں تاکہ آپ کو مطلب عام بندے تک بھی سادہ فہم عام الفاظ میں بات پہنچ جائے کہ کل رات اصل میں ہوا کیا ہے جس کے اتنے جو ہے وہ رولے پڑے ہوئے ہیں. پھر آخری سوال جس کے اوپر بلیو ان می مجھے دکھ ہوا, گو کہ میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ, نہ کچھ جو ہے وہ مجھے اسحاق ڈار صاحب سے کچھ خاص ہمدردی ہے, لیکن مجھے دکھ ہوا اس بات کا اور بڑی تکلیف ہوئی کہ بینگ اے پاکستانی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے یہ سوال کیا. مسٹر اسٹیفن نے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کیا سپہ سالار آرمی چیف انوالوڈ ہے نواز شریف کو نکلوانے میں؟ تو اس کا جواب مسٹر اسحاق ڈار صاحب نے مثبت انداز میں ہاں میں ہی دیا. ان کی باتیں ایسی تھیں, اس کے اوپر وہ کوئی جو ہے نا وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے. تو میں کہتا ہوں کہ کل رات اسحاق ڈار نہیں ہارے, بینگ اے پاکستانی پاکستان کا مقدمہ انہوں نے ہارا, پوری دنیا میں بیٹھ کے پاکستان کو بدنام کیا فیشسٹ. اور وہ اس نے بار بار کہا کہ آپ فیشسٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں, بتائیں اس میں کون سا فیشسٹ کام کیا ہے عمران خان نے؟ 5 سال کا مینڈیٹ ہے اس کے بعد, آپ یہاں پہ بیٹھ کے کیوں جو ہے وہ وہاں پہ ادھم مچانا چاہتے ہیں؟ اگر اتنی ہے تو آپ جائیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ سامنا کریں. لیکن بینگ اے پاکستانی کل اسحاق ڈار صاحب نے اپنے انٹرویو میں پاکستانیت کا مقدمہ ہارا ہے, پاکستانیت کو جو ہے وہ انہوں نے نیچا دکھایا ہے, کیونکہ کل جو ہے وہ کسی ایک چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ یہاں وہ بات نہیں کر سکے, وہ جو ہے نا وہ کوئی سالڈ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے, وہ کوئی خاص کانکریٹ ایویڈنس نہیں دے سکے. ان کی جو ہے وہ آنکھیں, ان کا چہرہ اور ان کے ایکسپریشنز وہ تمام جو ہے وہ باتیں بتا رہے تھے کہ اصل میں یہ جو ہے وہ آج ہارٹ ٹاک میں آ کر پٹ گئے ہیں اور ان کے حالات جو ہے وہ برے ہیں. بہرحال دس از واٹ ہیپن لاسٹ نائٹ. تو میں نے کوشش کی کہ اردو زبان میں عام فہم انداز میں آپ کو جو ہے وہ اس کا میسج پہنچا سکوں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دس از فل آف انفارمیشن, تو آپ اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں, کوشش کریں تاکہ عام ہر بندے کو, کیونکہ اس کا ذکر آ چکے ہر جگہ ہو رہا ہے ویورز, ہر بندہ اس کے بارے بات کر رہا ہے, تو عام بندے کو جو ہے وہ اس بارے میں معلومات پہنچ جائے کہ اصل میں ایکچولی ہوا کیا ہے. دوسرا, آپ اپنی رائے ضرور دیں اس پہ, میں اس پہ ضرور آپ کو چاہوں گا کہ آپ نیچے آئیں کومنٹس میں اس کے اوپر رائے دیں. بینگ اے پاکستانی نیوٹرل ہو کے بات کریں کہ کیا واقعی کل رات, میں خوش نہیں ہوں اسحاق ڈار کی بے عزتی کے اوپر, مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ پاکستانیت کا مقدمہ خراب ہوا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, اسے کیسے ریٹ کرتے ہیں, وہ مجھے جو ہے وہ آپ نے ضرور بتانا ہے. نیچے آئیں, اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا کمنٹس ضرور دیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں, کانٹینٹ اچھا لگتا ہے, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ.